Mosina Israel mi pite pi laina hei siam loina omse puwa tanga bakal toina so tom salwaina anwai lama bong no dam anabe man polomwa thang pai loma main aswang lai lakha thukun bom thukun suang lakha pai khama wana oya meriba tui khum om thang na dina tui porthelo lai khat pe sadin achia kha he loma main tinni ve sar le kanan ngam lo ya mosi bang jong pathian na kuchi bangina tu te na ibla hoi simma mai nom leng le ibla lo I na to ongzan te hi manun abik tagina tu ni na I constituency MLA pugin suan hao hi tu bi ka sa ama tunga ki pa tu kon gen thak thak hi well pum pi thi jak sa bai na population sang pe ne ya 1.45 billion sa hi ya wana India ha 1.35 billion crore zale som thum le nga ve lai tu India population ha China ha crore zale som li le nga ve ri na ki pa loi na wana United States ha crore som thum le nga hong hin omnan da kha Wuhan virus leng tal leng Beijing kha pe man lo kha cha beng yu thin Wuhan kha limit theun jina ma kha lockdown borun cha kha beng yu thi aya nga bangya mo bolu chile to kha China kha khovel pumpia vaccine ki kap tam pe nei tu vaccine ki kap le te China asam pen penin san thai zen jan dingin 1.1 billion vel ki kap 1.4 billion om la kha 1.1 billion vel ki kap hin US ka 35 crore khong la kha 34 vel ki kap hin avek pum pe ki kap hin phiaru India leng tha 135 la kha 35 crore vel ki kap tau he te ting zombie swang di le tu China zombie swang gai ta lo di mo he kha thu zo tam loin chin WhatsApp ki gen ting na nagin tak den chenu lekha no si loading man thal loading inam pumpia man thal loading ki eve tu lai ta hi lam ko sunga hi mualum hi amin thang pe na hi ya tha khat thua mi si zong gen da wangin nuam sia chiang in hi tu lai ta positive zong som nga fa a khwa hi chian o kha chi ta ve e la di nga kholian pian pol hinan le zong hi mun to te a hi a positive case e chaini percentage e tam ma to zen hi bu ko zong amun pi lai ta tu lai ta positive mun lai ta iba del modi pen kilom na e chen ka gel man hi hilowe imi sa te hi idel lo wal ko ne del ding imi sa te hi amuna ibe pe ya ibe hilo le ko in na mau hi ve ding e chin ge na to zen hi tunin hi e ke hi ta han len chi bangin hi masanga ham doctor pu te DC te additional te kan pe hom wa ko hi ham pha kang chi hi ya mun tenga hi pandemic ki chi hi ei mualum wa hello singa wa hello lamka wa hello wa hi khovel pum pi hi ajal suwa hi pandemic ki ama bo hi tunia positive vai lo le hi dam lo kha yu lo hi ki ngai siat na le ele ki ngai siat na ki musin na ding hi sia chi nom pen hi le hi tun gam dang chan again ta Israel banga jong tunin hi be hi anga hi house ateu Israel a hi wa Israel hi mau hi ateng ta wa Facebook level ka ki chet gi wa man no lam te face mask put na lai mong ko chu put non lo azia bang zia ko vaccine ki ka be ta ko chu normal ta hin kwa ki mang ta ule football ki mol ta ule football et na dinga ki kwan thei ta office ki kai ta na pang te school ka be ta bang za we chi le mau hi vaccine ki ka bo hi ya test ki bolu vaccine ki ka bo o cha hi to hi normal ta hi mo ai ba zani khadin hi to chi mang hi delta ki chi ben hi hingum tha kya in tu na mau jong hi Israel jong hi tun hi face mask bol ding in government in hi aphuam tha kya tu ni himi pi te nem leo sun namai wa hi state government representative public representative honorable MLA here district lama thune te here medical lama siam te here hiteng te hong pa ya athui ngai lo te le chu
tung lama pa la ki sam su thei lo ja e oi pai to ngai hi hu ja hi pa thianin khovel a hoi anopa nok hung bo sa hi va pai to wa ki gen fel som te te lo tu nya hung pai te thu hi ngai di hi no ko ma kong request hu de hi hulo le malumi pi te hi ke ne ham pha kong sa azia chu bang ja hem chi le ei dam lo le doctor te ko ma kitai mai nau na dam lo le doctor te hung tai mai huna sana jong vaccine ki ka put lo adu dai che te le cho awang se he koi ma dang hi lo nau ma hi dini u chi kong ke nu da hulo le example a naw pang ke jong ta nu mai kum thum khat nei pan kai ya dam doi pia de changa hu kap in ut lo du lo kan ne si di chi e cho hi le jong anu le pa hi na zalen wa adam doya khat mana du lo mana hu pe da len na thei de cho si thei de cho a ja so naw pang in hu dam doi a hoi lo thei lo e cho ama na mu thei cho kama i koi lu le kha cho e cho hi le jong nu le pa hi na to la hu sanga a sang zo sao zo ki mu ja ho du si le jong ki pe te cho kuchi banga ko honorable MLA pa hiya CMO te district administration te bang to bangin ngai dan te tom rumor sum le jong a hoi zo ding a sao zo ding a ki mu ja hi tu nya hi hung ki kal swan tu nei chi he mi pi te thei din kong ge nu ma Christianity ngen hi wa I nai poi mo he I na he poi mo I ki rai le nang mana ki bangin nain sa nen khang te din si bible ge ne wazin tunin hi lai ta sina molung khwa dia na tumi jun som le sakya upa chin son mang si jun som le ko nya upa go khomang si jun som ni le khat nia a upa nu kham ching si som ni le li nia nu zo ching si zani som ni le nga nia chin kang si akizoma ni khat ni khat hal ni khat ngai ton tu ni aki chiriu tunia ko tunia thapa ya kung pai bang borang I naung ki ling pai lo kai mangna biksin na ki kabul lo la kayo na ki kabul lo tum khari kana na ya mangai ki si vars we pai la ya he ai le skin ni hoi pai ki le da tol min du ni na kap ke le lo dia hi chi ching ni kayo kana ka ba ani vi na tui ma pa ki kap ka hi ya ku le som ku le ku sagu le som ku le ku cha vai dar sa the ba van ka ma kai le ka bil ka geng ka lu le lam ngan ka geng van lam ka ngat thi ka chi na bang min sagu le som ku le ku mi bible sim tel ba huna tung de rap chal nong chianga ki jang de ei lo hi a thei lo pi ki thei sa tun jong mobala vai dar bor tam tak zani khat be ni ma tuing sang ma mai nong kamu ami som le te bang ki man ki u dan na ki mo bang bo ya christian ya di ai tu ni ai siang thoi gen I na lo ngal bang ma ki un chi hi mi iki na ben iki bang khat wer tu ni ki kap che din nain so nu le panung ki kaw le na mai gen te CMO hen la additional DC hen la additional SB hen la again dan te ba na again be la pi ka thei ya tunin hi molum te no te I na za lai tunin ankal son ka hi wa program kung siang wa tunin hi adhi nei te hi loi khat tunin hi upa suana pa te hi ke cheng hi som sakhat la som jong present lo din hi adang te ho ya me chi the khang hote akhosum I de ain ko ni de agam I de si he tunin question ka bo da home isolation what I mean in som ni sagi nahi wa tunin hi abel bela chil na kung bol mung siat ten kabul la ai kabul lo te force lo de hi chi pen kha force yang kap sa lo di loi khat ten apan mo la tunia na pa theo nain kon pi te lai tang zao lo te hi nen se force ang kap sa di wa sa lao I wa nin alau kha le jong lao het kiu hi chi hi ka bai kha u da ama bu I na ji nei da le
apa sal ki kap di apa sal nai aji nu pai ka inu pa dam so dam tu di chi nai ai dam chai ta te kem thi pan te unia ya dikshini chi te jong hi mi da tul ten dina tui sang le da pastor pai gen go lai pasien da tul te tu a scientist te sanga dam do sim pi ka bur ki le chu dina pastor pa bang di hi chi hi tu ni hi ngolum pi te ma hi ke ni ngin poi ta ni en bal kha o mai ki ngai sim ni ngin thumang ta in ngolum te dunia ki panin MLA pale CMO pato additional DC to additional speed to SDO to ba wole wa patin hi positive zung akim tan non ke hin positive ding jong hitu ri adam siang ta adang positive non ke ki sa ni ji ngin na kung bol ki pa ngi thu ki sai ho hi na ge ko lo wa le upam lo he ti chu ka sei ding he he bible thuang sei tawin health ti hoi tan khel tawin Israel te chu mosi in na lam kai na chun na puina chan pathen thu na su pathen na to sei ho na za lo pa ta mi sang sang a pathen na thizi u he mo he thu ngai lo ji a sei ngai lo ji wa na chu chu ho sei ngai lo in pang po te yu chu pathen in lam ka he han lang na leader zo sei ki ti hi pathen tu ne he na leader ho am ho to sei ngai lo wa he le ho dang zaman he he chu ka sei no me he